Hello friends, my name is Pushpa Gade and welcome to my channel Watch Nepalese Life with Pushpa. Today I am showing few glimpses of Kathmandu, the city of modern and ancient culture fusion. Today I am not going in very specific area, just only showing a city tour. Kathmandu is not only a capital city, but it is a city of ancient monuments, temples and monasteries. It has a rich cultural heritage, which I will present you in coming days. You can see this is a water reservoir and spring water there. It's all built in ancient time, and this kind of water reservoirs are everywhere you can find in Kathmandu. In the front is Narayan Hiti Palace, and nowadays used as a museum. This area is called Darbar Maga and it's a shopping area. You can find many international brands here.
This is Darbar High School, first high school built in Nepal during Rana regime. With the establishment of this school, modern education system started in Nepal. This place is called Rani Pokhari. This is a military hospital. दर्पणले तिमलाई कति चोटी ढाँटी सक्यो दर्पणले तिमलाई अझ किन सोध्यो नानी आफ्नो रूपलाई अझ किन सोध्यो नानी आफ्नो रूपलाई हामीलाई पनि सोधिहेरा हामीलाई पनि सोधिहेरा के छौ तिमी हाम्रो This is a new Dharara. Old one was destroyed by earthquake in 2015. This is Dashrath Stadium. संसारले तिमीलाई हेरोस् तिमीले संसार हेरा धेरै धेरै पाउनेछौ तिमीले त्यतिखेर धेरै धेरै पाउनेछौ तिमीले त्यतिखेर व्यर्थै फाल्यो जोवन दिन व्यर्थै फाल्यो जोवन दिन घरको चारै भिता कुरी दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जो बना दर्पण छाया हेरी हेरी नानी गयो जो बना फूलको थुङ्गा बाहिर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला हेरा जइयो जिन्दगानीमा हजुर छोरोलाई च्याटै शिरमा टोपी दैव संजुक भेट भयो नाच्ने गाउने हो कि हो झ्याउरे भाका मादलो ताल तालमा ताल मिलाएर नाचिदिम नाच आँगनीमा छम्मा छम्मा
नाचे छम छम पित साली फनफनी घुमेर 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 Now heading towards Pokhara and local time is 4 p.m. मानिसको जोबन पिपलको पाता जस्तो फिली लिली झरी जाने रहेछ सुन चाँदी भन्नु मात्रै माया ठुलो रहेछ हो संजोगको कुरा बेला र मौका पर्दाखेरि माया लाउनु रहेछ कसो गरम बरिलै पात खस्यो फिर्का झै त माया पानीको तिर्खा झै पात खस्यो फिर्का झै त माया पानीको तिर्खा झै पात खस्यो फिर्का झै त माया पानीको तिर्खा झै पात खस्यो फिर्का झै त माया पानीको तिर्खा झै पात खस्यो फिर्का झै त माया पानीको तिर्खा झै झुलुकै हेर्दा तल Now you can see beautiful sunset. झर्यो बेसी सलालाला नदेखे माया के हो कसो देखे माया झलमल हो तोरीको तेला ठोरीको रेला तिम्रो हाम्रो साली अब छैन बेला We reached Pokhara and local time is 8:30 p.m. Friends, hope you enjoyed this video and see you in next. Bye for now. घर जाउँ गर्नु छ बेलैमा